Ndugu msikilizaji mahali ulipo, kwa muda huu tunakusalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Amani ya Bwana Yesu Kristo iwe na wewe mahali ulipo pote. Tumerudi kwa siku nyingine ya pili ili kwamba tuendelee kuzungumza kuhusu kitabu cha Biblia. Siku ya kwanza tulivyokuwa tukizungumza, tulizungumza kuhusu historia, tukazungumza kuhusu Musa na vitabu alivyoviandika. Sasa kwa muda huu tumerudi ili kwamba tuendelee kuzungumza na nyinyi mahali mlipo. Hii ni Ukuri Smart TV. Mimi ni Zabonimpa Auguste. Ninaye mzee Kabwe Lusenge Salita. Baba mtakatifu naye kashu mbinguni. Mana data wa twese utuya hera ho mwijuru. Tunakushukuru katika saa za mchana. Turagushimye cyane muri aya masaha y'amanywa. Tunapofika katika kipindi hiki. Ubwo tugeze muri iki cyigisho. Asante kwa kutulinda. Wakoze kutulinda data. Na tunakuomba utuongoze. Kandi turagusabye kugira ngo utuyobore. Ila mbele ya yote utusamehe na ututakase katika damu ya Yesu Kristo. Kandi mbele ya byose utubabarire kandi utwuhagiza amaraso ya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Karibu. Okay. Leo tunataka kujifunza sura ya kwanza. Uyu munsi turashaka kwiga igice cya mbere kitabu cha Daniel. Kandi iki gitabo ni cya Daniel. Unabii wa Daniel, ubuhanuzi bwa Daniel, watu wengi wanasema ya kuwa hakieleweki. Abantu benshi bavuga yuko budasobanutse. Kitabu cha Daniel ni chepesi sana. Ariko igitabo cha Daniel kiroroshe kumva cyane. Na kitabu chenyewe ndicho kinachoongoza kitabu cha Ufunuo. Kandi iki gitabo nicyo cyonyine gishobora kuyobora igitabo cy'ibyahishuwe. Iki kitabu Nabii Daniel alikiandika akiwa utumwani katika nchi ya Babeli. Iki gitabo cyanditswe na Daniel igihe yari mu bubata mu gihugu cy'Ibabuloni. Wakati mfalme Nebukadnezar aliyekuwa kitawala ulimwengu mara ya kwanza, igihe umwami Nebukadnezar yayoboraga iki gihugu, alipokwenda kuuteka mji wa Yerusalemu na kuwachukua mateka katika utumwa nchini. Igihe yagiye Yerusalemu akajya gufata Yerusalemu, akafatayo n'iminyago ndetse akanyaga n'abantu. Na Daniel alichukuliwa mateka. Daniel nawe yafashwe mu banyazwe akiwa kijana mwenye umri wa miaka 18. Kandi icyo gihe yari umusore w'imyaka 18 lakini alikuwa amemaliza shule. Ariko icyo gihe yararangije amashuri katika mji wa Yerusalemu. Yararangije amashuri mu murwa wa Yerusalemu. Na vita yenyewe lifanyika mwaka 605 mbele ya kuzaliwa kwake Kristo. Iyo ntambara yakozwe mu mwaka wa 605 mwaka wa 605 mbere yo kuza kwa Yesu Kristo. Na sasa kitabu cha Daniel, noneho igitabo cha Daniel kinagawanyika katika vipande viwili. Kigabanywa cyangwa se twakigabanya mu bice bibiri by'ingenzi. Kuna sura 12. Harimo ibice 12. Na sura 12 hizi, kandi ibi bice 12, sura ya kwanza mpaka ya 6, igice cya mbere kugeza ku cya 6 ni historia ya wafalme. Ahangaha harimo amateka y'abami. Na sura ya 7 mpaka ya 12, noneho igice cya karindwi kugeza ku cya 12 ni unabii ulioonyeshwa kwa Daniel. Ubu ni ubuhanuzi bweretswe Daniel. Na Roho alipenda kuvipanga, kandi umwuka wera yashatse kubitandukanya muri ubu buryo. Lakini sura ukachunguza kitabu hiki tutakapokiingilia kati, ariko nitureba neza muri iki gitabo ubwo tumaze kukinjiramo neza, utaona sura ya 7 iliandikwa mbele ya sura ya 5 na ya 6. Uzabona ko igice cya karindwi cyanditswe mbere y'igice cya 5 n'icya 6, na pamoja na sura ya 8 ndetse n'igice cya 8. Lakini tutakapozifikia, ariko nitugeramo muri ibyo bice, tutaona namna gani zilivyoandikwa kwa wakati wa mfalme gani. Tuzareba byanditswe ryari, hari mu butegetsi cyangwa mu butware bw'uwe mwami. Sababu ufalme wa Babeli, kuko ubutware bwa Babuloni ulikoma katika sura ya 5, bwarangiye mu gice cya 5, lakini sura ya 7 iliandikwa mbele ya sura ya 5. ariko igice cya karindwi cyo cyanditswe mbere y'igice cya 5. Ndio maana tunasema sura Roho aliongoza hii ikupatikane kuwe ya 7 ili sura za unabii zikuwe fasi moja. Niyo mpamvu umwuka wera yemeye ko iki gice cyandikwa mbere y'ibindi kugira ngo iki gice cy'ubuhanuzi kigaragare hagati muri ibi bice bindi. Daniel alipoandika, Daniel igihe yandikaga hakuweka sura, ntabwo yigeze yandika igice.
mashapitre hakuziweka. Ntabwo yigeze yandika ibice rwose, yanditse mu buryo buhurutuye. Hakuweka maverse. Ntabwo yigeze yandika n'imirongo. Na tutakapoeleza habari za historia ya Biblia, noneho ni igihe tuzaba turi kuvuganira ku bijyanye n'amateka ya Biblia, waandishi wa Biblia, abanditsi ba Biblia hawakuweka sura, ntabwo bigeze bandika ibice, hawakuweka na maverse, nta nubwo bigeze bandika n'imirongo. Maverse zilitiwa na watu wengine. Nukuvuga ngo imirongo n'ibice byashizweho n'abandi bantu. Yesu alizaliwa, Yesu igihe yaravutse, kunapokuwa agano la kale yote inapokusha kuandika. Yesu yavutse igihe hari isezerano rya kera ryose. Na katika historia tutaonyesha kitabu cha mwisho cha agano la kale kilichoandikwa cha mwisho sicho kile cha Malaki, hapana. Noneho twebwe no muri gukomeza kwiga tuzanagaragarizwa n'igitabo cyanditswe cya nyuma cyo mwisezerano rya kera, ariko muzasanga atari iki gitabo cya Malaki. Na kitabu cha agano jipya, kandi n'igitabo cy'isezerano rishya kiliandikwa kutoka mwaka wa 64 mpaka mwaka wa 100 baada ya Yesu Kristo. Cyanditswe mu mwaka guhera mu mwaka wa 64 kugeza mu mwaka w'ijana mbere yo kuvuka kwa Yesu, baada ya kuzaliwa kwake Yesu amaze kuvuka. Okay. Alors ndivyo Biblia inavyoandikwa. Uko rero niko Biblia yanditswe. Sasa kwa kuweza kurahisisha usomaji wa Biblia, none kugira ngo abantu bashobore gusoma Biblia ariko mu buryo bworoshye, ambao vitabu vyenyewe vilikuwa kama barua iliyoandikwa, kuko ibitabo byose uko byakabaye byari byanditswe nk'urupapuro rumwe rwanditswe, vilikuwa kama selabisi. Nukuvuga ngo byari bimeze nk'igitabo cya selabisi, na vingi vilikuwa abanyeshuri bigiramo, na vingi vilikuwa vinaandikwa juu ya ngozi. Ibindi kandi nabyo byari byanditswe ku mpu. Kulikuwa Mungereza mmoja, hari umwongereza umwe anaitwa Stephen Langton. Witwa Stephen Langton. Huyu ni yeye aliyegawa Biblia katika mashapitre mnamo mwaka 1100. Uyu nguyu ni washoboye gufata Biblia ayishiramwo ibice katika mwaka 1200, mu mwaka w'igihumbi 1200. Ni kusema kutoka Yesu Kristo kupanda mbinguni, kuva Yesu Kristo zamutse kujya mu ijuru, na alipanda mbinguni katika mwaka wa 31, kandi yazamutse mu ijuru hari mu mwaka wa 31, kufika mwaka wa 1000, kugeza mu mwaka w'igihumbi 1, Biblia ilikuwa haina mashapitre na maverse. Nukuvuga ngo kugeza icyo gihe ntabwo Biblia yari ifite ibice n'imirongo. Hapana, Biblia na mwaka 1200, kandi Biblia mu mwaka w'igihumbi 1200 ndipo Stephen Langton aliweka mashapitre. Nibwo noneho Stephen Langston yashoboye gukora ibice bigize Biblia. Kitabu cha agano la kale, noneho igitabo cyangwa se ibitabo by'isezerano rya kera, kiliweza kutolewa mashapitre na maverse, byo cyashobowe gushyira mu bice ndetse n'imirongo katika mwaka wa 1524, mu mwaka w'igihumbi 1524, na ilitangazwa na mtu anayeitwa Rabbe Nathan. Kandi ibyo byatangajwe n'umugabo witwa Rabbe Nathan. Hii ni agano la kale, iri ni isezerano rya kera, namna ilivyowekwa hayo mashapitre. Uko niko byanditswe bishyirwa mu bice ndetse n'imirongo. Katika mwaka wa 1551, noneho mu mwaka w'igihumbi 1551, agano jipya, isezerano rishya, iliweza kutangazwa na wamekwisha kuweka mashapitre na maverse, naryo ryashizwemo ibice ndetse n'imirongo, na mtu aliyeitwa Robert Etienne, n'umugabo witwa Robert Etienne. Hawa ndio waliorahisisha Biblia. Abangaba nibo batumye Biblia ishobora gusobanuka neza, ili tuweze kuisoma, kugira ngo dushobore kuyisoma kandi tuyumve. Tungekuwa na wakati tungewatolea kwa nini walikusudia hiyo. Iyo tuza kugira umwanya uhagije twari kubabwira n'ukubera iki batekereje kubikora muri ubu buryo. Ni kusema mwaka 1551, nukuvuga ngo mu mwaka w'igihumbi 1551 ndipo Biblia ikawa imemalizika kwa kuweka mashapitre na maverse. Nibwo Biblia yose isezerano rishya n'irya kera byari bimaze gushyirwa mu buryo bw'ibice ndetse n'imirongo. Na sasa walioandika Biblia wao hawakuweka hiyo, ariko abanditse Biblia bo ntabwo bigeze ibyo babikora. Ila maarifa yalipoendelea kuongezeka, ariko uko abantu bakomezaga guhabwa amabwiriza, ndipo wakaona kurahisisha usomaji, nibwo babonye ko ari byiza kugira ngo Biblia iyorohera abantu kuyisobanukirwa. Na
ukitaka kuelewa mengi kandi niba ushaka gusobanukirwa byinshi birenze, tunakuwa na mchungaji mmoja dufite umupasiteri umwe anaitwa Kabindigiri Mark, yitwa Mark Kabindigiri, na alikuwa anatumika katika Union ya Rwanda, yakoraga muri Union y'u Rwanda, na alikuwa anaangalia mambo ya uwakili katika Union, kandi yarashinzwe ibijanye n'ubusonga muri Union. Ana sasa leo amestaafu. Uyu munsi wa none rero yageze mu zabukuru, ari mu kiruhuko cy'izabukuru. Ukitaka kuelewa zaidi, niba ushaka kubisobanukirwa birenze, namna Biblia ilivyogawanyika katika mashapitre na maverse, uko Biblia yagiye ishirwa mu bice ndetse n'imirongo, ukaona huyu Pastor Kabindigiri Mark, nubona Pastor Kabindigiri Mariko, utaelewa mengi, uzabisobanukirwa birusema, anajua mengi kushinda ibyo ngibyo arabizi cyane birenze bitubabwira. Alors ndivyo kitabu cha Daniel nacho, ni ku gitabo cha Daniel nacho ni kimoja wapo katika Biblia, ni igitabo kimwe mu bitabo bigize Biblia ambacho hakikuwa na mashapitre na maverse, kitari gifite ibice ndetse n'imirongo. Sasa tunaangalia, sasa tuangalie sura ya kwanza. Reka no turebe igice cya mbere cya Daniel. Katika kitabu cha Daniel sura ya kwanza. Igice cya mbere cya Daniel sura ya kwanza, igice cya mbere ni vijana waliochukuliwa mateka na abasore bafashwe bunyago katika nchi ya Babeli, mu gihugu cy'i Babuloni, wanakwenda kumshuhudia Mungu katika nchi ya kigeni, ariko bagiye guhamya Imana mu gihugu cy'abantu. Hebu tuangalie fungu la kwanza na la pili. Reka turebe umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Inasema, aravuga hati, katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yehoyakimu, mwaka wa 3 Yehoyakimu umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Nebukadneza mfalme wa Babeli, Nebukadnezari umwami w'i Babuloni alikwenda Yerusalemu, yateye i Yerusalemu akauhusuru, arahagota. Fungu la pili, umurongo wa kabiri, Bwana akamtia Yehoyakimu mfalme wa Yuda katika mkono wake. Uwiteka Imana imugabiza Yehoyakimu umwami w'Abayuda pamoja na baadhi ya vyombo vya nyumba ya Mungu, hamwe n'ibintu bimwe byo mu nzu y'Imana, naye akavichukua mpaka inji ya Shinari, abijyana mu gihugu cy'Ishinari, mpaka nyumba ya Mungu wake, mu rusengero rw'Imana ye, akavingiza vyombo katika nyumba ya hazina ya Mungu wake, maze abishira mu nzu y'ububiko bwayo. Hebu tuzungumuze mashairi haya mawili. Reka tuganire kuri aya masomo abiri. Kinacho tushangaza katika mashairi haya mawili, ikidutangaza muri aya masomo abiri, mfalme wa kipagani, umwami w'umupagani, anakwenda kuuteka mji mtakatifu wa Yerusalemu, aja gufata umurwa wera i Yerusalemu. Na wakati huo kulikuwa mfalme anayeitwa Yehoyakimu, kandi muri icyo gihe hari umwami witwa Yehoyakimu, lakini mfalme wa Babeli, ariko umwami wa Babuloni akauchukua mateka mji wa Yerusalemu, afata uyu murwa wa Yerusalemu, tena akamkamata Yehoyakimu mfalme wa Yuda, umwami wa Yerusalemu Yehoyakimu na warafatwa. Tena kitu cha kushangaza, kandi ikintu gitangaje, akachukua na vyombo vitakatifu, noneho n'ibikoresho byera byari muri uwo murwa, vikombe vya nyumba ya Mungu, ibikombe byo mu nzu y'Imana, akavichukua, arabifata, akavipeleka Shinari, arabitwara Shinari, akaona ya kuwa abona yuko ni vitu vya Mungu wa Waisraeli, kandi abona ko ari ibintu cyangwa ari ibikoresho by'Imana ya Isirayeli, naye akavipeleka akavifanya kuwa vyombo vya Mungu wa Yuda, nuko nawe arabitwara abigira ibikoresho by'Imana ye. Kitabu cha Daniel, igitabo cya Danieli kinafunguka na kutoa habari ya Mungu wa kweli, kirafungutse kugira ngo gitange inkuru y'Imana. Mungu ni yeye aliyechagua taifa la Kiebrania kama mabalozi wake ulimwenguni. Imana niyo yatoranije ubwoko bw'Abaheburayo kugira ngo bayibere abavugizi cyangwa se abambasaderi mu gihugu cy'amahanga. Taifa hili ubu bwoko lingetoa ujumbe kwa mataifa yote ulimwenguni, iyo bwari gushobora gutanga ubutumwa bwiza bw'Imana mwisi yose, ili wamjue Mungu na mpango wa ukombozi kwa wanadamu, kugira ngo bamenye Imana kandi bamenye n'inkuru yo gucungurwa ku isi yose. Kwa mshangao wa ajabu, ariko igitangaje, taifa hili likashindwa, ubu bwoko bwarananiwe na likachokolewa mateka injini Babeli, bafatwa bunyago, batwarwa mu gihugu cy'i Babuloni kwa watu wasiomjua Mungu, nuko batwarwa mu bantu batigeze bamenya Imana, na ikawa ajabu kwa majeshi ya wapagani, nuko bibi gitangaza ku ngabo z'abapagani, kwa kuwachukua mateka watu wa Mungu, gufata abantu b'Imana bakabafata bugwate.
Wakazi wa Yerusalema abaturage nangwa se abari batuye umurwa wa Yerusalemu walisharibu kujimudu, bagerageje kwihakanya bugabo, lakini ariko wakakata tamaa, ariko baje gucika intege kwa kuchukuliwa kwa mfalme wao Yehoyakimu, kuko bari bamaze kubona umwami wabo Yehoyakimu afashwe bunyago, mfalme wa Yuda, umwami w'abayuda, alipochukuliwa na mfalme wa Babeli Nebukadnezar, kandi yarafashwe bunyago n'umwami Nebukadnezari w'i Babuloni. Unaposoma kitabu cha Zaburi 127 fungu la kwanza, yesomye igitabo cha Zaburi 127 127 fungu lake la kwanza, turasoma umurongo wa mbere. 127 turasoma umurongo wa mbere. Fungu hili linasema, kandi uyu murongo uravuga uti, Bwana sipo ulinda muji, Uwiteka iyo atariwe waba Uwiteka iyo atariwe wubaka inzu, waulindao wanakesha bure. Abayubaka baba baruhira ubusa. Ni kusema Uwiteka iyo atariwe urinda umudugudu, umurinzi abira amaso ubusa. Kwa hivi muji wa Yerusalemu kachukuliwa mateka. Kubwiyo mpamvu rero niyo mpamvu nyine umurwa wa Yerusalemu kwa sababu walikuwa waulinda walichoka bure, kuko abawurindaga baruhiye ubusa. Janga hili liwafikia watu wa Yuda, nuko rero ibi byago byageze ku bantu b'abayuda sababu ya kukata ujumbe wa Bwana uliotolewa na manabii, kuko kutumva ubutumwa bwari buturutse ku Mana bikozwe n'abahanuzi, watumishi wa Bwana, abakozi b'Uwiteka, kwa watu wake Israeli. Utarudia, kwa watu wake Israeli. Walikuwa watumishi wa Bwana kwa watu wake Israeli. Ndukuvuga ngo bari abakozi b'Uwiteka ku bwoko bwa Isirayeli. Musa aliwaambia Israeli, Musa noneho Mose abwira Abisirayeli kabla hajakufa bado, igihe atari yagapfuye, na kabla wangali jangwani, n'igihe bari bakiri mu butayu, akawaambia, arababwira ati, ikiwa mutaasi sheria ya Bwana, nimutubaha cyangwa se nimutumvira itegeko ry'Imana, mutachukuliwa mateka katika inji za kigeni, muzanyagwa, muzafatwa, mutwarwe mu gihugu cy'amahanga. Musa aliwatayarisha katika njia hiyo. Imana Musa cyangwa se Mose yari yarababwiye, akawaambia, arababwira ati, kwenye munaenda katika nchi ya ahadi, aho mugiye mu gihugu cy'isezerano, mukiharibu sheria za Bwana, nimutumvira amategeko y'Imana, musipotii maneno ya manabii, nimutumvira amagambo abahanuzi bababwira, Mungu atawatosha mikono, Imana izabakuraho amaboko, mutachukuliwa mateka, kandi muzanyagwa, na mutakwenda katika nchi isiyo yenu, kandi muzajyanwa mu gihugu kitari icyanyu. Napenda tuangalie ushuhuda wa Musa Nshaka kugira ngo turebe ubuhamya bwa Mose katika Kumbukumbu la Torati mu gutegeka kwa kabiri sura ya 28 igice cya 28. Katika kitabu hiki, muri iki gitabo nataka tuangalie verse mawili peke yake, shaka ko tuabona amasomo abiri yonyine ambaye Mungu alimuonyesha Musa, ayo Imana yeretse Mose. Kumbukumbu la Torati 28, gutegeka kwa kabiri igice cya 28, na kamata fungu la 58, turafata umurongo wa 58. Inasema, kama hutaki kutunza kufanya maneno yote ya Torati hii yaliyoandikwa katika kitabu hiki, nutitondera amagambo yose y'aya mategeko yanditswe muri iki gitabo, ngo upate kulicha jina hili la fahari la utisho Bwana Mungu wako, ngo utinye iri zina ry'icyubahiro riteye ubwoba, ari ryo Uwiteka Imana yawe. Fungu la 64 64 umurongo haravuga hati, Bwana atakutawanya katika mataifa yote, kandi Uwiteka azabatatanyiriza mu mahanga yose, toka ncha hii ya dunia hata nchi hii ya dunia, uhereye ku mpera y'isi ukageza ku yindi mpera yayo. Nawe huko utatumikia miungu mingine usioijua wewe wala baba zako, nayo ni miti na mawe, kandi uzakorerayo izindi mana utigeze kumenya, na basekuruza banyu batigeze kumenya, zibiti n'amabuye. Haya ni maneno, aya na magambo ni Musa aliyowashauria wana wa Israeli, na magambo Mose yabwiye Abisirayeli, akawaonyesha ile yote, arabibabwira byose, arabibereka.
Ukirudia katika kumbukumbu katika kitabu cha Walawi 26. Ugarutse mu gitabo cy'abarawi cyangwa se Abalewi 26 igice cya 26. Katika kitabu cha Walawi mu gitabo cy'Abalewi Musa aliwaambia wana wa Israeli. Mose yabwiye Abisirayeli 26 igice cya 26 fungu la 27 umurongo wa 27 ninalikamata. Reka tulisome. Inasema hivi. Aravuga hati, tena ikiwa baada ya hayo yote hamutaki kunisikiza, ibyo byose nibindi ibyo byose nibidatuma munyumvira, bali mwanenda kwa kunishikia kinyume, ahubwo mukanyuranya nanjye. Ukamate fungu la 33 umurongo wa 33, nanyi nitawatapanya katika mataifa, namwe nzabatataniriza mu mahanga, mbakurikirane, nami nitaufuta upanga nyuma yenu. Nitasoma tena, reka nongere nsubiremo. Namwe nzabatataniriza mu mahanga, mbakurikirane nkuye inkota, igihugu cyanyu kizaba amatongo, imidugudu yanyu izaba imisaka. Asante. Aliwaonyesha ya kuwa nchi yenu itakuwa ukiwa na miji yenu itakuwa maganjo. Yaberetse ko isi nangwa igihugu cyanyu kizahinduka umusaka. Uangalie fungu la 34. Turebye ku murongo wa 34 rero. Aravuga hati, hapo ndipo nchi itakapozifurahia sabato zake. Icyo gihe igihugu kizabona kwishimira amasabato yacu. Wakati itakapokuwa hali ya ukiwa, kikira amatongo, nanyi mutakapokuwa katika njia adui zenu, namwe mukiri mu gihugu cy'ababisha banyu, ndipo nchi itakapopumzika. Ubwo nibwo igihugu kizaruhuka na kuzifurahia kishimira amasabato yacu. Mungu aliwaonyesha hayo. Imana yarabiberetse byose. Uangalie fungu la 35. Reka turebe umurongo wa 35. Wakati wote itakapokuwa ukiwa, aravuga hati 35, kikira amatongo kizaruhuka, kitapumzika. Kizaruhuka. Ni hayo mapumziko ambayo haikuwa nayo katika sabato zenu. Kikira ndasubira muri iri somo. Kikira amatongo kizaruhuka, kuruhuka kitajyaga kiruhuka mukikibamo. Hapo mulipoketi, aho mwicaye. Huyu ni Musa aliyekuwa amewaonya mbele. Uyu ni Mose waburiye mbele. Kwa sababu ya kutokusikia kwao, kubwo kutumvira kwabo, ndio maana vita Mungu aliruhusu ingie Yerusalemu. Niyo mpamvu Imana yemeye ko intambara yinjira mu murwa wa Yerusalemu. Mwingine nabii aliyewaonya, undi muhanuzi wababuriye nini? Ni nabii Amos. Ni umuhanuzi witwa Mose. Alitabiri jinsi Yuda itakavyohamishwa kama hawamtii Bwana Mungu wao. We yarababwira ati uyu murwa uzimurwa nimudashobora kumvira Uwiteka. Ukiangalia kitabu cha Amos 5:27, iyo turebye igitabo cha Amos igice ni cya 7, sura ya 5, Amos 5, Amos igice cya 5 kwa fungu lake la 27. Reka turasoma umurongo wa 27. Inasema, kwa sababu hiyo nitawahamisha hali ya kufungwa, mwende mbali kupita Damaski, asema Bwana, ambaye jina lake ni Mungu wa majeshi. Nicyo gituma mbajanisha muri iminyago hakurya ya Damasiko, niko Uwiteka avuga, kandi izina rye ni Imana Nyiringabo. Bwana Amosi aliwaonyesha ile yote. Amosi nawe yarabibabwiye. Manabii wengi, abahanuzi benshi waliwaambia, barababwiye. Miaka 120 kabla ya kuchukuliwa mateka, imyaka 120 mbere yuko bafatwa bunyago, nabii Isaya alitabiri. Umuhanuzi Yesaya nawe yarabivuza. Mfalme Hezekia wakati alipoonyesha hazina zote kwa watu wa Babeli, igihe umuhanuzi Hezekia yerekanaga ubutunzi bwose ku banyamahanga. Ukiangalia kitabu cha Isaya 39, yurebye mu gitabo cha Yesaya igice cha 39, igice cha 39 kwa fungu lake la kwanza hadi la 8, igice
igice ni cha sura ni 30 na Isaya 39 fungu lake la kwanza hadi la 8, 39. lakini hapa nitasoma fungu la 6 na la 7 peke yake. Turasoma umurongo wa gatandatu na wa karindwi. Nisemapo Isaya alitabiri miaka 120 kabla ya kuchukuliwa mateka. Igihe mvuga imyaka 120 ubwoko mbere yuko ubwoko bwa Israeli bunyagwa. Isaya ni nabii aliyetabiri katika Israeli mnamo mwaka wa 730. Yesaya ni umuhanuzi wabayeho mu mwaka wa 730 na alifariki mwaka wa 708. Kandi alianza 730 akafariki mwaka wa 708. Yatangiye ubuhanuzi bwe mu mwaka wa 730, aza gupfa mu mwaka wa 708. Ubwo gihe babaraga basubira hasi. Sababu miaka ilikuwa inahesabiwa kurudia chini. Nukuvuga mu myaka yavaga hejuru imanuka hasi. Isaya katabiri. Nuko Yesaya arahanura. Unabii wake ukasha kutimia baada ya miaka 120. Nuko ubuhanuzi bwe buza gusohora nyuma y'imyaka 120. Na unajua vita iliingia mwaka wa 605. Murabizi ko intambara yo yinje mu mwaka wa 605. Na kumepita miaka 120. Hari yashize imyaka 120. Tayari nabii Isaya amekusha kutabiri habari. Kandi Yesaya we yari yaramaze kubihanura. Nasoma fungu la 6. Umurongo wa 6. Tazama siku zinakuja ambazo vitu vyote viliomo nyumbani mwako na hivyo vilivyowekwa akiba na baba zako hata leo vitachukuliwa mpaka Babeli. Hapana kitu chochote kitakachosalia, asema Bwana. Igihe kizaza ibiri mu nzu yawe byose nibyo basogokuruza babitse kugeza ubu bizajyanwa i Babuloni, nta kintu kizasigara, niko Uwiteka avuze. Fungu la 7 umurongo wa 7. Na baadhi ya wana wako utakao wazaa watakao toka kwako watachukuliwa mbali, na watakuwa matowashi katika jumba la mfalme wa Babeli. Kandi abahungu bawe uzibyarira mu nda yawe bazabajyana babagire inkone zo kuba mu nzu y'umwami w'i Babuloni. Kitu hiki kilitendeka sababu gani? Ese iki kintu cyakozwe kubera iki? Ni kwa sababu wakati Ezekia mfalme, nukubera ko umwami Ezekia wakati alipogonjwa, igihe Ezekia yarwaye, Mungu akamtuma nabii Isaya kwake. Imana yatumye umuhanuzi Yesaya akamwambia utakufa. Nuko aramubwira ati Imana irantumye ngo uzapfa. Lakini tengeneza mambo ya nyumba yako. Nuko Imana imaze kumutumwa ubwo buhanuzi, Yesaya aramubwira ati nubwo uzapfa ariko gorora ibiri mu nzu yawe. Ezekia alipomulilia Mungu, igihe Ezekia yumvise iyo nkuru aririra Uwiteka aramutakambira. Yeremia akarudi. Nuko Yeremia aragaruka. Mungu akamwambia ende kumwambia. Yeremia ni Yesaya. Nani Isaya? Yesaya. Nuko Yesaya asubirayo. Akamwambia uende ukamwambia nimesikia maombi yake. Nuko Imana irongerera mutuma iramubwira iti genda umubwire uti numvise amasengesho ye. Mwambie nitamponya. Kandi umubwire uti ndamukiza. Na namuongezea miaka 15. Kandi ndamwongera imyaka 15 yo kurama. Sasa habari hii nuko iyi nkuru ikatawanyika ulimwenguni katika wafalme wengine. Nuko ikwira mwisi yose mu bundi bwami. Yakuwa habari imetokea mfalme wa Yuda alitaka kufa. Yuko umwami w'Ubuyuda yaragiye gupfa. Mungu wao anamuongezea miaka 15 amemponya. Nuko Imana y'Abisirayeli ikaba yamwongereye imyaka 15. Ilikuwa mahubiri ya ajabu ambayo ilikuwa imetawanyika katika wafalme. Ibyo byari bibwirizwa bikomeye byari bikwiye ku isi yose. Mfalme wa Babeli, nuko umwami wa Babuloni akatuma wajumbe. Yohereza intumwa. Wakafika kwake. Baragenda bagera kwa Ezekia. Wakasema pole. Baramubwira bati komera. Aseme mfalme wa Babeli ametutuma. Umwami w'i Babuloni aradutumye. Alisikia habari zako namna uligonjwa. Yumvise inkuru zawe ko warwaye. Lakini pole. Ariko komera. Sasa
Ezekia aliposikia ile pole, noneho Ezekia amaze kubwirwa iyo nkuru yo gukomera, akashukuru wale watu. Nuko ashimira abo bantu. Walipotaka kuondoka, igihe bari bagiye gutaha, akawaonyesha hazina zote za mfalme. Nuko abere ku butunzi bwose bw'Uwiteka. Akawaonyesha hekalu lote na vyombo vyote vya hekalu. Nuko abere ku rusengero rwose n'ibikoresho byarwo. Na anajua ni wapagani. Kandi yarazi ko ari abapagani. Akawaingiza katika hekalu. Abinjiza mu buturo bwera. Lakini akaonyesha vitu vyote vilivyokuwa nyumbani. Nuko yerekana ibintu byose biri muri urwo rusengero. Wakaenda. Nuko baragenda. Ndipo nabii Isaya akamufikia. Nibwo Yesaya rero nk'umuhanuzi yamuziye. Nimesikia Yakubu umekuwa na wageni. Numvise ko wari ufite abashitsi. Ase ndiyo? Ati yego rwose walikuja kunipa pole. Baje kumbwira bati komera. Namna Mungu wangu alivyoniponya. Bambwira bati banejejwe nuko Imana yanjye yanyeje. Nabii Isaya akamuuliza. Nuko Yesaya aramubaza. Wamerudi? None basubiye? Wameona nini nyumbani kwako? None se niba basubiye mu rugo rwa babonye mwiki? Akamwambia wameona vitu vyose. Abwiye ati babonye ibintu byose. Umewaonyesha na nini? None se niki kindi waberetse? Nimewaonyesha hazina zote za kifalme. Naberetse rwose n'ubutunzi bwose bw'ubwami. Akamwambia nimeonyesha na hazina yote ya silaha. Arega rwose n'ubutunzi bwose bw'intwaro nabwerekanye bw'Abisirayeli. Naonyesha na vitu vyote vya hekalu. Arega n'ibintu byose byo mu rusengero nabyerekanye. Ndipo Isaya akamwambia maneno haya. Nuko Isaya amubwira ya magambo. Siku zinakuja iminsi iraje ambao vitu vyote vilivyomo nyumbani mwako, aho ibintu byose biri mu rugo rwawe, na hivyo vilivyowekwa akiba na baba zako hata leo, nubwo butunzi bwose bwabitswe na basogokuruza bawe kugeza uyu munsi. Hivi umeonyesha vile vitu. Ubwo ibi bintu byerekanye vyote vitachukuliwa byose bizatwarwa. Hapana kitu chochote kitakachosalia. Nta kintu na kimwe kizasigara muri hivyo Bwana amesema. Ni kuwiteka vuze. Wapagani, abapagani umeenda kuonyesha hazina. Waje kubereka ubutunzi. Umeonyesha na silaha. Waberetse n'intwaro. Umeonyesha na vyombo vitakatifu. Uberetse n'ibikoresho byera. Vyote vitakwenda. Ibyo byose biragenda. Alors ndivyo ambavyo ilikuwa kitu cha ajabu kwao. Iki kintu cyabaye ikintu gitangaje cyane. Basi nabii nani mfalme Ezekia, noneho umwami Ezekia akakosa la kufanya. Haburi cyakora. Watu wa Yuda hawakusikia ujumbe uliotolewa na manabii wa Bwana. Abayuda ntabwo bigeze bumva iby'ubuhanuzi boherejwe. Kwa hivi mambo haya yote yakatimia juu yao wakati wa mfalme Yehoyakimu. Nuko ibi bintu byose bibageraho mu gihe cy'umwami Yehoyakimu, mfalme wa Yuda, umwami w'Abayuda. Ukisoma mambo ya nyakati ya pili, iyo usomye mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri katika sura ya 36 igice cya 36 kwa fungu lake la 17 hadi 21 tutafuta mambo ya nyakati kwa kabiri, mambo ya nyakati ya pili, sura ya 36 igitabo ni cyo gutegeka kwa kabiri, igice ni cya 36 na fungu la 17 hadi 21. Naanza kwa fungu la 17. Tutanza ni igitabo cyo ku ngoma, igitabo cya kabiri cyo ku ngoma, igice ni cya 36 fungu la 17 hadi 21. Umurongo ni wa 17 kugeza 21. Kwa hiyo akaleta juu yao mfalme wa Kaldayo aliyewaua vijana wao kwa upanga nyumbani mwa patakatifu pao, asiwahurumie kijana wala mwanamwali wala mkongwe, akawatia wote mkononi mwake. Nicyo cyatumye abateza umwami w'Abakaludaya, akicishiriza abasore babo inkota mu nzu y'ubuturo bwabo, mu nzu y'ubuturo bwabo bwera, ntababarire umuhungu cyangwa umukobwa, umusaza cyangwa umusaza cyangwa umusaza rukukuri, abo bose arabamugabiza. Fungu la 18. Murongo wa 18. Na vyombo vyote vya nyumba ya Mungu, vikubwa kwa vidogo, na hazina za nyumba ya Bwana, na hazina za mfalme na za wakuu wake, vyote pia akavileta Babeli. Kandi ibintu byo mu nzu y'Imana byose, ibinini n'ibito, n'iby'ubutunzi byo mu nzu y'Uwiteka, n'iby'ubutunzi by'umwami, n'iby'abatware be, ibyo byose abijyana i Babuloni. 19. Wakaiteketeza nyumba ya Mungu, wakabomoa ukuta wa Yerusalema, wakayateketeza kwa moto majumba yake yote, wakaviharibu vyombo vyake vyote vya thamani. Maze batwika inzu y'Imana, basenya inkike z'i Yerusalemu, batwika inyumba zaho,
barimbura ibintu byabo byiza byose. Fungu la 20, na wale waliookoka kwa upanga akawachukua mpaka Babeli, wakamtumikia yeye na wanawe hata kulipoingia miliki ya Uajemi. Murongo wa 20, abacize ku icumu Nebukadinezari abajyana i Babuloni, bahinduka imbata ze n'iz'abahungu be kugeza ku ngoma z'abami b'Ubuperesi. Fungu la 21, ili kulitimia neno la Bwana kwa kinywa cha Yeremia hata nchi itakapozifurahia sabato zake. Murongo wa 21, bisobanurwa ngo kugeza ubwo igihugu kizaba cyishimira amasabato yacyo, ngo ijambo Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Yeremiya ribe risohoye, kuko iminsi yose cyabereye umusaka, cyajiririje isabato kimara imyaka 70. Hapa tunasikia mwaka wa 3 wa Yehoyakimu. Hano twumvise umwaka wa 3 wa Yehoyakimu. Bwana akamtia Yehoyakimu mkononi mwa mfalme Nebukadnezar. Nuko Imana ishira umwami Yehoyakimu mu maboko y'umwami Nebukadnezar. Ni kwamba Mungu amekubali Yerusalema ichukuliwe mateka. Kuvuga ngo Imana yemeye ko umurwa wa Yerusalemu ufatwa, sababu hawakusikia na kutii yaliyonenwa na manabii wa Bwana. Kuko batumvise ibyo Uwiteka yavuze binyuze mu kanwa Mungu akakubali vyombo vya nyumba ya Mungu vichukuliwe mpaka Babeli. Imana yemera ko ibikoresho byose byera bifatwa bigatwara Babuloni, na vikapelekwa katika nyumba ya miungu ya kipagani, kandi bitwarwa mu nzu y'imana z'abapagani. Yeremia alikuwa amewaambia, Yeremia yarababwiye, mutachukuliwa mateka mpaka Babeli, yuko bazafatwa bunyago bakabatwara mutafanya miaka 17, kandi yongiye muzahamara imyaka 70. Kama hamusikie nimutumva, lakini mukitubu, ariko nimwihana, Mungu hata kubali mji mtakatifu ukanyekwe na wapagani. Imana ntizemera ko umurwa wera ukandagirwamo n'abanyabyaha n'abapagani. Hawakusikia, ariko ntibabyumvise. Ukitaka maneno haya utayapata katika Yeremia 25 fungu la 9 mpaka la 12. Ushaka ya magambo wayabona mu gitabo cha Yeremia igice cya 25 fungu la 9 mpaka la 12. Umurongo wa 9, igice cya 9 kugeza fungu la 12. Fungu la 12, umurongo wa 12. Ni kusema ni kitabu cha Yeremia sura verset 9 à 12. Igice cya 25 kuva kuri kwa mwisho. Ukisoma ukirudia ndani ya Mambo ya Nyakati ya Pili 36 verset 7, nusubira muri aya magambo aturuka muri iki gitabo, inasema Nebukadnezar akachukua baadhi ya vyombo vya nyumba ya Bwana mpaka Babeli. Nuko Nebukadnezar afata ibikoresho byose byo mu nzu abitwara i Babuloni, akaenda kuvitia katika hekalu la Mungu wake huko Babeli. Nuko abitwara mu nzu y'Imana ze i Babuloni. Ndivyo nyumba za hazina zikachukuliwa na Nebukadnezar. Nuko inzu z'ububiko zose zinyagwa n'umwami wa Babuloni, kwa sababu wana wa Israeli hawakusikia. Kuko abana b'Israeli cyangwa ubwoko bw'Israeli butashoboye nangwa bwanze kumva. Hili ndilo fungu la kwanza na la pili la kitabu cha Daniel sura. Nukuvuga ngo ahagaha twize gusa igice cya mbere, umurongo wa mbere n'uwa kabiri mu gitabo cya Daniel. Ndio tunamalizia hapo. Ubwo tusomye imirongo 2 kandi tugiye gusoreza hangaha. Mungu awabariki katika jina la Yesu. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Tutaendelea tena nyakati zingine. Tuzongera ikindi gihe.